ka? Oo, stretch siya. Ay, oo. Good morning. I go to the, I'm gonna go to the aviary. Oh, you eat na. Gaya-gaya ka? Richard, do. What is that? Rain. Did you see? Look up. Oh, grabe. Sarap kainin, oh. Dirang tayo po doon. Hey, wala dyan yung pa. Balikan natin mamaya. Koy. Masarap kainin ko dito. Uy, mo yan, uy. Pahawak mo kay Rinrin. Ay! Ano niya yung eyes niya? Wow! Lakad. Hey, dahan! Ano yan? Wow, it's like a dinosaur, no? May sinusot na siya ngayon. Nag-yes siya, Dad. Yes ka no, Dad. Oo. Okay, one. Go. Smile. Nakahabol yan. Taba yun ka, no? Taba daw yung duck. Taba. Taba rin ba? Taba yung duck, no? Opo. Sarap ng ano, oh. Oh, masarap yung kainin, ha? Turkey, masarap! Hindi kinakain yan. Ay, yun o. Yung parrot. Yan, kuya! Look at mama. Here. Opo. Kainin ko yung... Nice po. Kainin ko yung... Opo. Yes, white siya, white. Papaya na. Opo. Ay, kakakain lang niya. Dad, ba't siyang mengan? Ayan, oh, makabukol yan. Dito ka?
Ay, ang galing ni Kuya, oh. Oh, kuya, oh. Smile po. Ang galing ni Kuya, oh. Oo. Ang dami niyang birds. Ma'am, picture agad na. Picture agad. 1, 2, 3. Go! Hey. Taas mo, taas mo. Taas mo. Picture agad. Picture, picture, picture. Picture. 1, 2, 3. Picture. Ano? Picture, Kuya, picture. Picture agad. Picture, Kuya. Pindot, pindot. Pindot, pindot. Game. Game! Okay! Oh, galing. Galing ni Kuya, no? Opo po yan. Walking na sila, walking. Okay po. Napilit. Oo, ang cute-cute. Hindi. Yung paisa naman, di pa kinakain yung alaga. Karing. Na? Is that? Pirate ship daw, Dad. Pirate ship. Smile. Ang isla, di na naman ka. Naman lang ostrich. Ba yung zoom na ginawa ko sa Minecraft? Kamukha. Kamukha. Totoo ganyan. May palay na ganyan. Laki ng ostrich. Kapag yan. Hi guys. Hi guys! Late na kami. Bigla kami kay Mang biglang super duper ano? Camera yan. Dito ata tayo dati. Di ba dati dito? Dito tayo. Hey! Parang palagi lang sa Baguio. Alfredo! Make a picture.
Bye.